खोजे गुड बाय। एते खुशी कौन पाए कौन है रमेश निजे सुपारी जाइए सांग को मदद करने को। भाई मु एठी गोटे कथा बुझी पारलिनी। अबे दी जन को मारे पड़ो चाल बिटू जीवा ओलाटा बुझी पारिबने। तोते गोटे काम देवी पारिबु तो? हाँ भाई अवश्य पारी। अरे कामटा देकी तो देख रखू ना काम भाई मझिरे झगड़ा करि पारबु तो? हाँ भाई पारी चलो कामेरे नागी जीवा। रामू अरे ए रामू चा कपे आने टाइम आसी 9टा बाजलानी परा। हां बाबू आसुची पापा। अरे राकेश तू आसी गलु? हाँ बापा तमे देखिथिबा स्वप्न आज सत हो जाइछि बापा। मु आईपीएस पाइली। सत बोध राकेश हाँ तू आईपीएस पाई जेचु? हाँ अरे रामू तू जानिचु आज हम राकेश आईपीएस पाई जाइछि। अरे राकेश तू आ खियाई रहलु काई? रामू का मुंडिया मार। खाऊ बाबू खाऊ। रामू तू एबे जा राकेश रो मन पसंद खाଇବା तैयारी कर ହେଲା। आउ सुनु बाजार को जाई तो मन पसंद रो मिठा नहीं आसी। सानो बाबू तुमे बसी थाओ मु आगे जाई तुम आईपीएस पाइबा खुशी खबरटा समस्त को जणै देई आसु। राकेश मु आज बहुत खुशी। तू आज कोन मागुछु मार तो कथा आज मु रखी। बापा कथा मागी बापा। हां कह। बापा प्रथमटी हेउची तम मोर बड़ भाई रो झियो को निज नातनी भाबे स्वीकार करियो बापा। द्वितीयटी हेउची बापा मु गोटे झियो को बहुत दिन होला भल पाउची। से हेउची तम सांग रमेश मौसा को झियो बापा जहा को भाई सहित ठीक करथिलो बापा। हौ ठीक अछि मु कथा देइछि माने रखिबी निश्चिंत। हौ एबे चल जिबा। तमे चलो बापा मु ए खुशी खबरटा रूपा को देई देई आसुची। हौ ठीक अछि। हेलो रूपा। हाँ राकेश कुह। तम सह टिके जरूरी कथा थिला रूपा देखा ही पारिबो? ओके तमे से मंदिर को आस आमे देखा हबा। रखुची बाय। हाय मुन्ना। देख तो सान भाई की देख तोर जहा सहित बाहागर ठीक है तो सान भाई ताकू धरिक बुलुछ। एबे तू कौन करिबु कह? तेबे तू कौन कहूचु कह? शुणिबाकू चाहूचु तेबे शुण। ओहो एते कथा मु जानिनी। एबे सुनिल तो एबे तू तो सान भाई टू टिके दूरे की रह। देखिबू तू सब संपत्तिर मालिक तू ही हबू। हौ मुना मु आसुची किंतु ताकू बाटरू हटेवा दायित्व होची तो। आसुची मुना आसुची। कौन है राकेश सब किछि ठीक अछि तो? किछि भी ठीक नहीं रूपा।
कौन है जी राकेश कुह ना प्लीज। ओहो बाबा तमे काई व्यस्त होच कहला मु कहूची सुन मु आईपीएस पाई जेची रूपा आईपीएस आउ बापा हम प्रेम को स्वीकार करनै चंती रूपा स्वीकार करनै ओ माय गॉड राकेश तमे एते बड़ खुशी खबर एते लेट रे कहछ तमे बिना राकेश रुह दौची तुम। राकेश राकेश तमे कोठी राकेश सॉरी सॉरी। अरे बेटो आज हरिणीटा हाबुड़े पड़ी से जाबडार दागटा आज जाए लिभिनी धरबे ताको। छाड़ मते प्लीज छाड़ मते छाड़ दियो प्लीज प्लीज छाड़ मते। अरे ए झील को टणा टणी कौन करछ छाड़ ताकू छाड़। धरबे बुढ़ा को ए झील को नहीं गाड़ी रे बसा मु ए बुढ़ा कथा बुझिकी जाऊची। बुढ़ाटे हेलुनी देश प्रेम उतरुनी रह तो अंकटा घसी दौची। बुढ़ार रंगटा घसई दियो रे। चलो रे हम आडा को चलो से हरिणी रो अंकटा बाकी अछि।
ଆରେ ରାଘବକୁ ତ ଟଙ୍କା ପଠେଇଲି, ସେ କାମ କଲା ନା ନାଇଁ? ବଞ୍ଚାଅ ବାବୁ, ବଞ୍ଚାଅ ବାବୁ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ରାମୁ, ତୁ କୁଆଡେ ଆସିଛୁ? କଣ ହେଇଛି? ତୋ ବାବୁ ରାଜି ମରିଗଲା କି? ସେଥିପାଇଁ ତୁ କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ଧାଇଁଛୁ? ନାଇଁ ବାବୁ, ଏମିତି କଥା କୁହ ନା। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ରାଜୀବ ବାବୁ ତୁମର ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି କଥା କୁହ ନା ବାବୁ, ଏମିତି କୁହ ନା। ସାଙ୍ଗ? ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ସେ ମୋର ଜୀବନର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ନା ବାବୁ, ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେ ସବୁ ଭୁଲ ବାବୁ, ସେ ସବୁ ଭୁଲ। ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଚାକରଟେ ହୋଇ ମତେ ଭୁଲ ଠିକ ର ହିସାବ ଦଉଛୁ? ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲିଯା, ନଚେତ ଏଇଠୁ ତୋର ଲାଶ ବାହାରକୁ ଯିବ, ବୁଝିଲୁ? ନା ବାବୁ, ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ ଚାକରଟିଏ, ଦୟାକରି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବୁ। କଣ ଶୁଣେଇବୁ? ତୋ ବାବୁ କଣ ବାକି ରଖିଛି ଯେ ଶୁଣିବାକୁ ତୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ? ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ କଥା ବାବୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋତେ ବିରକ୍ତ କର ନା ରାମୁ, ଯାହା କହିବାର କଥା ଜଲ୍ଦି କହି ଯା ଏଠାରୁ, ଆଉ ଯେମିତି ଏଠାକୁ କେବେ ଆସିବାକୁ ସାହସ ନ କରୁ। ହଉ ବାବୁ, କହୁଛି ଶୁଣ ବାବୁ, ସବୁ ଶୁଣ। ଏବେ ଶୁଣିଲ ତ ବାବୁ, ଏ ସବୁ ଯାହା ହେଇଛି ସେ ସବୁ ସେ ରାଘବ କରିଛି। ଆଉ ଏବେ ସେ ରାଘବ ତମ ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ନେଇଛି ବାବୁ, ତମ ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ନେଇଛି। କଣ କହିଲୁ ରାମୁ? ସେ ରାଘବ ମୋ ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ନେଇଛି? ବଞ୍ଚାଅ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଏ ରାଘବ, ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ, ମୁଁ ତତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ରାଘବ, ମୁଁ ତତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ହ୍ୟାଲୋ ରମେଶ ବାବୁ, ଖେଳଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ତୋତେ ଏ ଖେଳଟା ମହଙ୍ଗା ପଡିବ ରାଘବ, ତୋତେ ଏ ଖେଳଟା ମହଙ୍ଗା ପଡିବ। ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବାର ଥିଲେ ଧରିଲି କଣ ପାଇଁ ରମେଶ ବାବୁ? ମୁଁ କଣ ତ ଘରର ଚାକର ଯେ ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ଚାଲିବି? ତୁ ଯଦି ତୋ ଝିଅକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ତୋତେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, କରିବୁ? କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ରାଘବ? ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିବି ରାଘବ। କହିକି ତ ଦେଖ, ସେ ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ, ତାର ଯେମିତି କିଛି ନ ନା, ତାର କିଛି ବି ହବନି। ତୁ ଯଦି ତୋ ସବୁ ଧନ ମୋ ନାଁରେ କରିଦେବୁ ତେବେ ତୋ ଝିଅକୁ ଜିଅନ୍ତା ପାଇବୁ, ନହେଲେ ହଁ ରାଘବ, ତୁ ମୋର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ରାଘବ, ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ତୋ ଘର କାଗଜ ଧରି ପୁରୁଣା ଇଟା ଟିକା, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଚାଲାକି କରୁ ତ ତୋ ଝିଅକୁ ତୁ ଆଉ କେବେ ବି ପାଇବୁ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିଦେବୁ ହେଲା? ହଉ ରାଘବ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅର ଯେମିତି କିଛି ନ ହୁଏ ରାଘବ, ତା ନହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି ହେବନି ରାଘବ। ଠିକ ଅଛି, ବେଗି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯା। ଓକେ, ଗୁଡ୍ ବାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ରାଘବ, ରାଘବ, ହ୍ୟାଲୋ 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 ରାଘବ, ରାଘବ, ହ୍ୟାଲୋ 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 ରାଘବ। କଣ ହେଲା ବାବୁ? ରାଘବ କଣ କହୁଥିଲା? ରାଘବ ମୋ ଝିଅ ବଦଳରେ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗୁଛି ରାମୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ରାମୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ତୁ ଯାଇ ରାକେଶକୁ ଏ ଖବରଟା ଦେଇଦେ। ମୁଁ ଆସୁଛି ରାମୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି।